An accident was reported on National Highway 66 at Kasure in Pernem after a car reportedly skidded and toppled off the road. Occupants of the vehicle said they lost control while braking to avoid a car ahead. No fatalities have been reported. According to the occupants, there was a vehicle travelling in front of them, and when they applied the brakes, their car skidded on the wet surface before toppling off the road. Locals and commuters have repeatedly raised concerns over the condition of the highway stretch, stating that uneven road surfaces and the ongoing monsoon rains have made accidents increasingly common. They have urged authorities to address safety issues before more serious mishaps occur. गाडी फुल्ली टोटली डॅमेज झालेली आहे आणि ह्यो जो रस्तो हा राष्ट्रीय महामार्ग 66 क्रमांक केल्लो हो खूपच घातक असा. हेचे पयलीं खूप ॲक्सिडंट झाले, अनेकांचे मृत्यू झाले, अनेक ते मोडान उरले. वारंवार आम्ही ह्या प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हेच्या माध्यमातून मागणी केलेली आहे, पण हेचे सरकार लक्ष दिना आणि ताका लागून असे ॲक्सिडंट हे वारंवार हे रोडाक काम बरें जावंक ना. निकृष्ट दर्जाचे काम आसा हे आम्ही परत परत सांगत आहा. लोकही सगळे सांगतात तरी मागणी करूनही सरकार लक्ष दिना. Sandeep Kamulkar, Lindsay Menezes and Sanika Nagvekar for Goa 365. राज्यांत पावसाचो नेट सुरू जाला. कांय वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडलो. जायत्या सुवातींनी उदक भरिल्ल्याच्यो घडणुको मुखार आयल्यात. तशेंच व्हड व्हड झाडां लेगीत कोसळ्ळ्यात. पावसाच्या सुरवातीक ही परिस्थिती आसा जाल्यार आगे आगे देखो होता है क्या अशें म्हणपाची वेळ आयल्या. मजगतीं काल मुख्यमंत्र्याच्या घरा लागसार आदल्या आमदाराच्या कारीचेर कोसळिल्लें झाड काडपाक सुमार 1 वर आपत्ती वेवस्थापनाक कळाव जालो. सरकाराची ही दशा आसा जाल्यार सामान्य लोकांचें कितें? मजगती रिपोर्टरांच्या प्रश्नाचेर मामलेदाराची चुप्पी एक वेगळोच हुस्को निर्माण करता. पळयात. झाड पडला सीएमाच्या बंगल्याकडे आणि अजून डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम हांगा ना, काय ना सुविधा. सो कशें कितें कितलो टायम लागतलो आनी झाड हे करपाक? ना डिले कित्याक आतां डिझास्टर मॅनेजमेंट रेडी ना काय, कशें प्रिपेरेशन ना सारकें कितें? 1 तास झालो सर, अजून काय? सीएमच्या बंगल्याकडे पडलेल्या झाडाची ही अवस्था असेल तर बाकीच्या ठिकाणी काय करणार मग? अनफॉर्च्युनेटली गाडयेन कोण ना. समज मनीस जावं आनी कोण आसले जाल्यार कितें करतले आसले तुमी? एक्शन कितें इतले फास्ट कितें म्हणून घेतले आसले? समज आहले इतलो टायम लागता जाल्यार इक्विपमेंट ना तुमच्याकडे सर? सर स्वतः आता सीएमाच्या बंगल्याकडे पडलं आणि इतले उगत लागता, 1.5 वर लागतं तुमकां हाडपाक गाडी. आता खंय साद्या घराचेर पडलेलं तुमी कितें करता आसले? तुमी प्रिपेर्ड ना? ट्रेन जी येता पळय ती डिपार्टमेंट तिका लागून लेट पयस आशिल्ले डिपार्टमेंटाकडे ट्रेन ना, आमी करता ते ट्रेनी येवपाक लागून टायम लागलो. आतां क्रेन येतली, टायम कितलो लागतलो आनी जाता. तर हे प्रिपेर्ड आसूंक जाय तुमी. फाल्यां व्हडलें कितें जालें पडलें जाल्यार ते काय ना तुमच्याकडे सर. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.
गोयच्या धनगर समाजाची मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन तांच्या आल्तिनो निवासस्थानी बसका जाली. 2 म्हयन्या भितर एसटी दर्जांचो प्रस्न सोडोवपाक मुख्यमंत्र्याक धनगर समुदायान उलो मारला. ही प्रलंबीत मागणी वेंचणुके पयलीं तरी पुराय जातली वय येता तो वेळच सांगतलो. आज आम्ही सीएमाक अपॉइंटमेंट घेऊन मेळपा येयल्ले की आमचो जो अन्याय जाल्लो आसा धनगर समाजाचेर की गेली 23 वर्सां आमी एससी स्टेटस मेळोवपा खातीर हे करतात 2003 ते 2026 पर्यंत तरी देखून आमकां जाल्लो ना आनी लास्ट एक कन्फ्युजन म्हणजे आनीक सामकी एक म्हणजे गूड न्यूज मेळपाक सोडून आनीक आमकां शॉक बसपाचें अशें न्यूज येयल्लो की ट्रायबल मिनिस्ट्रीने आमचो प्रपोजल रिजेक्ट जालो अशे पद्दतीन लेटर आमची गोवा गव्हर्मेंटान बरयल्लें. लेटर पयलीं उपरांत खरें आमकां शॉक येयलें पूण जेन्ना आमी डिटेलान गेले तेन्ना कन्फ्युजन कन्फ्युजन जाल्लें आमकां दिश्टी पडलें कित्याक RGN रजिस्टर जनरल ऑफ इंडियान जे ट्रायबलाक लेटर बरयल्ली ते रिजेक्ट केल्लो नासली ते क्वेरीज काडलेली पूण ते देखून ट्रायबल मिनिस्ट्रीन चुकीन कितें तरी हांगा रिजेक्ट म्हणलें आनी ते जेन्ना आमी सीएमाच्या नोकरी हाडून दिले तेन्ना सीएमान ताबडतोब म्हणटा असो हांगसान दिल्ली गेले आमी दिल्ली सीएमाक बरोबर गेले आनी सीएमान ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन बी थंय मेळप जालें ताका सगळें सविस्तर सांगलें की हें चुकीचें जाल्लें आसा म्हणून आनी त्या प्रमाणे सीएमान आनीक एक लेटर बरयलें 5 तारखेक जुनाच्या स्ट्रॉंग लेटर बरयलें की RGN रिजेक्ट केलेंच ना. RGN आज पर्यंत 8 क्वेरीज काडल्यो ही नवी क्वेरी काडली आनी नवी क्वेरी जी काडली ती तेजी रिप्लाय आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा. तेन्ना रिजेक्ट RGN केलेंच ना तुमी आमकां कळयताले चुकीचें कळिल्लें आसा तेन्ना तुमी एक परत रिवायज करचें अशे पद्दतीन आमचें स्ट्रॉंग लेटर आमच्या सीएमान बरयल्लें आसा. ह्याच आदाराचेर आमी आमचे त्या बाराय तालुक्याचे कमिटी त्या भागाचे आमदार मंत्र्याक सुद्दां मेळ्ळे 2-4 दीस मेळत आसात सगळ्यांक मेळत आनी आयज आमी मुख्यमंत्री मेळपा येयल्ले हेच रिक्वेस्ट करपाक की तुमी एक इनिशिएटीव घेतलाच लेटर बरयल्लें आसा तें जालेंच पूण जाता तितली बेगीन 1-2 म्हयन्या भितर हो इश्यू जो आसा रिजॉल्व करचो आनी आमकां न्याय दिवचो धनगर समाजाक अशे पद्दतीन रिक्वेस्ट आमकां केल्लें आसा. ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून परत हो रिवायज करपाची गरज आसा. लेटर केला पूण तें फॉलोअप करचें अशें आमी म्हणलां. जे आमी तेजे उपरांत RGN येता म्हणजे होम मिनिस्टराच्या अंडर येता. होम मिनिस्टरा कडेन एक आमचें अपॉइंटमेंट घेवन आमचें डेलिगेशन घेवन वयचें आनी ताका सविस्तर सांगचें की गोंयांत धनगर समाज कितलो आसा तेंचे कसो अन्याय जाल्लो आसा. घाकू वेदांतले उरलेलो आसा. गेली 23 वर्सां आमी जे आसा धनगर स्ट्रगल करीत आसात हे सविस्तर आमचें डेलिगेशन व्हरून होम मिनिस्टराक हे करचें हे आमी विनंती केल्ली आसा. आनीक सीएमान आमकां उत्तर दिल्लें आसा की आतां की ऑलरेडी सीएम आतांच न्ही पयलीं पासून जेन्ना जे आमची क्वेरी येयी ताका रिप्लाय दिवपा खातीर सीएम आतां न्ही पयलीं पासून सीएमाचो सपोर्ट आमकां पयलीं आसलो ना अशें न्ही पण आतां जे कन्फ्युजन जे जाल्लें आसात तेजे खातीर सीएमान म्हणलां की आपूण जाता तितले बेगीन ट्रायबल मिनिस्ट्रीकय आनी होम मिनिस्टरा कडेन बी आपूण अपॉइंटमेंट घेवन ते सगळें आपूण रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न हांव आज पर्यंत जेन्ना 2003 ते आज 26 पूण तेज्या पयलीं सुद्दां 67 साकून आमच्या धनगराची मागणी जी आसा तशी आसा पूण घाकू वेद जाले उपरांत घाकू वेदांतले जे उरला ते 2003 उरला आनी 2003 ते 2026 आमी जे क्वेरीज काडटा तेजे आमी स्ट्रगल करीत आसा ती क्वेरीजें निवारण करीत आसात. आनी आयज एक बरी गजाल कशी की RGN जी क्वेरीज आज पर्यंत काडी आज आमी RGNची क्वेरीज सगळी फुलफील केल्ली आसा. आज आमची क्वेरीज बाकी उरली ना सगळ्यो तुटी काडलेल्यो. लास्ट एक गवळी धनगर म्हणून जे आमकां नोटिफिकेशन काडूंक जाय आसलें ते लास्ट क्वेरीज ती सुद्दां आमी काडल्या कांयच उरली ना. इतले आसून सुद्दां जर आमी रिजेक्ट जावप हे आमकां शॉक आसलो आनी समाज बांदव शॉक गेली 23 वर्सां आमी रावतात आज मुखारा केन्ना जातलें आनी जावपा सोडून जे उलटे आमकां न्यूज आयकपा येयलो तो खरोच शॉक आसलो. पूण आयज परत देवाच्या कृपेन म्हणटाचे आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यानी आज आनीक फावटी परत आशेचे किरण आमकां दिश्टी पडटा. कन्फ्युजन क्लियर जालें आतां मिनिस्ट्रीचे आणि RGNचे हय क्लियर जालें म्हणजे आमी ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्री खूब गेल्ले आसात आमकां घेवन गेल्ले तांकां तुमी सांगल्यार डिस्कशन करून तेज्या भायर रिटर्न 5 तारखेर त्यांनी लेटर बरयल्लें आसा की हे जे तुमी चुकीन हे केल्लें आसा RGN ही केस रिजेक्ट केलीच ना जाल्यार तुमी आमकां कळयत आसतना गोवा गव्हर्मेंटान कळयत आसतना चुकीचें कळिल्लें आसा तें दुरुस्त करचें हें सांगलें आसा. नवीन क्वेरी RGN एक काडली बारीची कशी की हांगा आमी गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय जाले गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय केले आनी आमी RGN हें धाडलें पूण आमी नॅशनल OBC कमिशनाक हें धाडली ना. थंय अजून त्या रेकॉर्डाचे धनगर आसा ते थंय करून घेवचे ही क्वेरीज काडली. शेवटची क्वेरीज ही
नॅशनल कमिशन झाले जसं ओबीसी कमिशन ते थंय करून घेवचे ही पॅरिस काडली ते पयलीं करपाक जाय नॅशनल कमिशन हय ते आतां करपा खातीर आमी ते सांगला ते एक करपाक जाय ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन ते रिवायज करपाक जाय आनी आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन वचून लास्ट हें करपाक कितलो वेळ लागतलो फुडले प्रोसिजर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सगळ्यांनी 12 तालुक्याच्या वतीने आनी सेंट्रल कमिटीच्या वतीने रिक्वेस्ट केल्ले आसा जे आमचे टोटल गोंयचे जे आमचे लोक आसात 30,000 त्या लोकांच्या वतीन आमी विनंती केल्ली आसा की हे सगळे अवघ्या 2 म्हयन्या भितर सगळे रिजॉल्व करचे अशी आमी विनंती केल्ली आसा. थँक्यू समाजाचो 30,000च्या आसपास 30,000 तुम्ही टाइम किती 2 महिने दिला 2 महिने आमी रिक्वेस्ट केल्या 2 महिन्या भितर करा म्हणून. इलेक्शना पयलीं तुमकां न्याय मेळटलो इलेक्शना पयलीं जो न्याय आमकां मेळोकूच जाय गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. वेंचणूक वळेरेंतल्यान सुमार 1.39 लाख नावां काडून उडयल्यात. देखून स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेचो परिणाम जाल्ल्या मतदारांक मजत करपा खातीर काँग्रेसीन व्हॉट्सॲप हेल्पलायन सुरू केल्या. विरोधी पक्षाच्या मतदारसंघांतल्यान जायत्यो केशी आयल्यात असो आरोप काँग्रेसीन केला. पळयात. आजचो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतात कित्याक आमी एक हेल्पलायन लॉन्च केला काँग्रेस पक्षांनी. SIR जालो तो ते प्रमाणे लोकांचे नाव डिलीट जाले वोटर लिस्टाचे. थोडे नाव डिलीट जाले ते मेलिशियसली डिलीट केल्ले. थोडे ऑपोजिशन पक्ष आनी स्पेशली BJPचे BLA पासून लिस्ट दिल्ले लोकांचे नाव काडपाक हांव तें दाखयतलो आनी आमचे लोकांचे नाव डिलीट जालो आसात. तिसरे की आमचे लोकांचे नाव काडले ते थोड्या लोकांनी अपील घायल्लो तो कलेक्टरान अपील अलाव केलो तो ते अपिलाची ऑर्डर आयली तेगे नाव रिस्टोर करूंक जाय म्हूण इलेक्टरल रोलाक. आनी हांवें आयकलां की ERO आसात ते त्रास करतात लोकांक आनी हांव तेजे पासून उलोवपाक वयता. पयले आमचो एक हेल्पलायन तो हेल्पलायन आमी नंबर हांव तुका सांगता 7875 833833 रिपीट करता 7875 833833 सो हो नंबर हांव धाडटलो तुमकां. सो दीस वील बी द हेल्पलायन. हो हेल्पलायन ओन्ली फॉर व्हॉट्सॲप मेसेज धाडपाक. मागीर ते मेसेज आयली तेन्ना आमी डिस्पर्स करतले खंयचे रेलेवंट बूथ कोणाक लागता आनी ती टीम मागीर तांकां कनेक्ट करून तांकां आदार दितले. सो दीस इज द फर्स्ट पार्ट. आतां तुमी जाणात SIR जालो तेन्ना पयले एक ADDR म्हूण कितें अशें लिस्ट आशिल्लें एबसंट डेड शिफ्टेड तशें करून कितें आशिल्लें ते लोकांचें नांव आयकनासतना नोटीस दिनासतना सोमतो उडयलो भायर. 7875 833 हो तो आमचो नंबर. हे आमी जेन्ना उगड्यार हाडले आमी कंप्लेन सुद्दां केल्ले CEO ऑफिसान 2-3दां एट एवरी स्टेज आमी कंप्लेन केल्ले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक पूण ताजेर एक्शन आमकां कांय व्हडलेशें दिसूंकच ना आनी कांय जावंकच ना एक्चुली. ताजे उपरांत जेन्ना आमी एक्सपोज केलें की एन्युमरेशन फॉर्मांत 2 आसताली एक एक्नॉलेजमेंट ते पार्टी दिवपा पडटा वोटराक दिवपा पडटा तेंवूय दिनाशिल्ले तेंय बी एक्सपोज केलें आनी आमी कंप्लेन केली. आनी हें सगळें करता आसतना आमचेर FIR रेजिस्टर जाता तें जाल्यार फेक. सो तो देखून FIR आमी कशे भशेन प्रूव केलो की तो फेक म्हण. लायब्ररी वचोन आमी धमकी दिली म्हणटा ते हाका BLO वेरेज लायब्ररी डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी नावेलीची ह्या प्रिमायसिसांक कसलेंच SIR काम चलना. सो हें सुद्दां आमी दाखयलें. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे घेतले जाल्यार अबाउट 4,500 to 5,000 वोट्स डिलिशन जाल्ली आसा which is nearly 20% of the entire electorate. Nearly 70-75% voting जाता सांताक्रूजान. That means सांताक्रूजान 100% voting जाताली काय कारण if those 20% were missing that means Santa Cruz was going for 100% voting. Now this is the situation in every constituency. आता आमचे कडेन आनी कंप्लेंट्स आयल्ल्यो आसा ज्यो केम फ्रॉम पॅन्जिम ऑल्सो. आय थिंक ऑलरेडी 10 डिलिशन मागला. देर आर मेनी बिल्डिंग जे बिल्डिंग पण जे गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा सांतिनेज आसूं किंवा पाट्यार आसूं थंय जे ऑफिसर्स आशिल्ले ते ऑलरेडी शिफ्ट जाल्या रिटायर जाल्या रिजायन जाल्या कोण गेल्या कोण दुसरे कडेन ट्रान्सफर जाल्या बट देयर नेम्स आर स्टील फिगरिंग एज वोटर्स रिजायडिंग इन दोज बिल्डिंग्स.
आता इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमिशन एंड देअर BLOs की हे व्हेरिफिकेशन पर्सनली जावपाक जाय आशिल्लें की तो थंय रावता म्हणून. ते जर जावंक ना जाल्यार वॉट शूड बी दी एक्शन टेकन अगेन्स्ट दीस BLO, बिकॉज दीस इज समथींग दॅट इज अमाउंटिंग टू मॅनिपुलेशन अँड दीस इज एविडंट फ्रॉम द फॅक्ट दॅट तुम्ही पळयला आसतलें सांतिनेज गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आर नॉट इन अ सिच्युएशन or state in where they can reside, but yet voters are shown to reside in those buildings. So yeah, गोंयभर घडला. सांताक्रुजान आमी नोट केला की BLOs, some of the BLOs जे BJPचे वोटर्स ना पर्टिक्युलरली, तांचे जर फॅमिलीतले कोण दुसऱ्या घरान रावपाक गेल्या, खंय भाड्याक रावता कितें जाल्यार तांकां सांगलें की दे आर नॉट एंटायटल्ड टू वोट, इवन दो द एल्डर इन द फॅमिली सेड दॅट दे आर द वोटर्स फ्रॉम दीस पर्टिक्युलर हावस म्हणून. खूबश्यो अश्यो फॅमिलीज आसा जांचे भुरगे लग्न जावन भाड्याक खंय दुसरे कडेन रावता, विदीन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी रावता, पूण तांची नांवां डिलिशन जाल्या. सो आमी आज काँग्रेस पक्षातर्फे जो नंबर अनाउन्स करपाचो आसा आनी जो WhatsApp आसा दॅट इज हेल्पलायन फॉर गोवा. पीपल हॅव टू नाव व्हेरीफाय देमसेल्स की तांची नांवां डिलीट जाल्या काय ना. दे डोंट हॅव इलेक्टोरल रोल, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टँड दॅट डिलिशन इज डन ऑर नॉट. सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमचे लिडर्स आसा तांकां आमी हो जो डेटा आसा हाजेर जो WhatsAppar येतलो ताजेर वयल्यान तांकां रिटर्न कॉन्टॅक्टूय जातलो. प्रत्येक आमचे लिडर जे आसा जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा दे वील गेट इन टच विथ यू इफ यू हॅव अ प्रॉब्लेम टू व्हेरीफाय वेदर युअर नेम इज डिलीटेड ऑर नॉट. यू कॅन गो टू द लिडर्स इन दॅट पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी जांचे कडेन वोटर रोल घेवन ते व्हेरीफाय करपाक शकता. आनी हें करपाची गरज आसा कारण ज्या दिसा इलेक्शन येतले, तुम्ही ज्या दिसा वोटिंग करपाक वतले, इवन दो यू एक्सपेक्टेड दॅट यू बींग दी वोटर ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी यू आर एंटायटल्ड टू वोट, तुमचें नांव डिलीट जालां हें तुमकां त्या वेळार कळटलें. सो ते अवॉयड जर करपाक जाय जाल्यार आतांच हें व्हेरिफिकेशन प्रोसेस करा. जशें हांवें तुमकां सांगलां सांताक्रुजान 20% डिलिशन जाल्या. इट इज अनएक्सपेक्टेड. आय डोंट नो हाव दिस इज हॅपन. आय डोंट नो आल्दोना इन सिमिलर सिच्युएशन आसा. इट इज सिच्युएशन ऑल ओवर गोवा. काँग्रेस पार्टी विल बी मोर दॅन हॅपी टू हेल्प यू get your right restored back, which has been taken away by undemocratic process in the form of an SIR by Bharatiya Janata Party by systematic deletion of votes for those votes which they will not get. And mostly तेंच जाल्लें आसा आनी ताका लागून आमी लोकांक सांगता की ताणें इमिजिएटली ह्या गोश्टीचेर एक्शन घेवचें सो दॅट युअर रायट ऑफ वोटिंग गेट्स रिस्टोर्ड. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. भौशीक सुवातेर भिकाऱ्यांचो वाडत आशिल्लो त्रास सोडोवपाच्या यत्नांतल्यान वास्को पुलिसांनी शारांत एंटी बॅगिंग ड्रायव्ह सुरू केल्या. थंयच्या रविवाशांतल्या कागाळी उपरांत ही मोहीम चालू जाल्या. शारांतली नितळसाण आनी भौशीक सुवेवस्था तिगोवन दवरपाच्या हेतान तांणी हें पावल उबारलां. वास्को बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, बाग आनी हेर भौशीक सुविधांचो वापर भिकाऱ्यां खातीर जायत आशिल्ल्यान नितळसाणीचो व्हड प्रश्न निर्माण जाल्लो. भिकाऱ्यांच्या वाडट्या उपस्थितीक लागून वास्कोकारांनी गंभीर हुस्को उक्तायिल्लो. खंतीची गजाल म्हळ्यार ते सोरो पितात आनी भौशीक वाठारांतल्या लोकां खातीर त्रास निर्माण करतात. हाचेर खर दखल घेवपाची मागणी जायत आशिल्ली. आतां एंटी बॅगिंग ड्रायव्ह जाली खरी, पूण परिस्थितीत बदलाव पळोवपाक मेळटलो काय ना तें मात वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार.